ମାନେ ଅଲଗା ଲୋକର ଜମିକେ କମଉଛନ୍ ଚାଷ କରୁଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଭାଗ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ ତ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫର୍ମ ଲାଗୁଛେ ଆଉ ସେ ଫର୍ମଟା ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା করে ଫିଲ୍ଅପ୍ করবে সম্পূর্ণ ডিটেলটা মুই আপনার গোটে গোটে স্টেপ বাই স্টেপ বতেদেবি যেটাকি অতি সহজ আর নির্ভুল ভাবে আপনার ফিল্ଅପ୍ করবে আরামসে নিজের মন্ডিরে আপনার যেন ধান পঞ্জীকরণ করুছন ব্লক সোসাইটি আরামসে পঞ্জীকরণ করে পারবে পহলা তো দেখুন ইন লেখা হয়েছে ভাগ চাষী নিমন্তে প্রকৃত রেকর্ডধারক দ্বারা ধান বিক্রি নিমন্তে সমন্বিত পত্র যেটাকি আপনার দুইজন রাজিনামা পত্র আজ্ঞা মাননীয় সম্পাদক প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি বৃহৎ আদিবাসী বহুমুখী সমবায় সমিতি মহিলা স্বয়ং সহায়ক গোষ্ঠী এতকি জায়গায় যেটাকি লেখা হয়েছে তারপরে এনে লেখা হয়েছে দেখুন ভাগ চাষী নিমন্তে প্রকৃত রেকর্ড ধারক দ্বারা ধান বিক্রি নিমন্তে সমন্বিত পত্র আজ্ঞা মহাশয় নিম্নবর্ণিত চাষ জমি ইনে সাফ সাফ মেনশন করাইছে দেখুন মহাশয়া নিম্নবর্ণিত চাষ জমির মু যেটাকি যে খাতা মালিক অছে সেই রহবা তা লেখা হয়েছে খাতা মালিক উত্তরাধিকারী অটে যেটা ভিতর যেটা আপনার গোটে বি সিলেক্ট করবে বিভিন্ন কারণরু যেটা লেখা আছে বিভিন্ন কারণরু চলিত খরিফ ঋতুরে 2025-26 ব্যক্তিগত ভাবে উক্ত জমিকু চাষ করে পারু উক্ত জমিকু শ্রী যার নারে যে আবেদন করুছে তাঙ্কর নাটা ইনে রহবা মনে করা যে আপনার অলগা লোকর জমিরে আপনার চাষ করুছন তো আপনার নাটা এই জায়গায় আপনার এন্ট্রি হবা ইন জায়গায় আপনার নাটা এন্ট্রি হবা আজ্ঞা তাপরে আপনার বাপার না বি এন্ট্রি করবে নচেত আপনার স্বামীর না বি যদি লেডিজ পর্সন যদি করুছন বলে স্বামীর না দেবে জেন্টস পর্সন করুছন বলে স্বামীর পিতার না দেবে আজ্ঞা আপনার গ্রাম পঞ্চায়েত লিখবে গ্রাম লিখবে তারপরে আপনার তহসিল জিলা লিখবে আজ্ঞা তারপরে দেখুন ইনে লেখা হয়েছে এতকি খালি আপনার ফিল্অপ করবে মেন ইম্পর্টাট কথা হল দেখুন নিম্ন বর্ণিত চাষ জমির মু আমি খাতা মালিক উত্তরাধিকারী অটু ই ভিতর তিনটা ভিতর যেটা আপনার থাকবে সেটা আপনাকে টিক চিহ্ন মারবে এই ফর্মটা আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে মিলিযা আপনার মানে সিধাসলখ আসিকি পাইপারবে তারপরে লেখা হয়েছে দেখুন যেন জমি মালিকর তার তহসিল যেন অছে তহসিলর না মৌজা খাতা নম্বর প্লট নম্বর কিসম আপন বাহাল জমি বেরনা যাহা বি আপনার জমি রয়েছে সেটা আপনার ভরবে রকবা যেটা কি আপনার কাଣା লিখবে আপনার জমি পটার লেখা হয়েছে রকবা বলি তো সেটা আমি সে নম্বরটা ইনে ফিল্অপ করবে সমুদায় জমি পরিমাণ আপনার জমি পরিমাণ কেতে হচ্ছে আপন সে হিসাবে ইনে ফিল্অপ করবে ধান চাষরে লাগিথিবা জমির পরিমাণ টোটাল সবু মিশিকি কেতে হচ্ছে আজ্ঞা আপনার কেন কেন প্লট কাଣା করছেন কেতে কেন প্লট কেতে পরিমাণ আছে সেটা সব ফিল্অপ করবে আপনার টোটাল পরিমাণ জমি কেতে একর আছে সে একরটা ইনে ফিল্অপ করবে তারপরে দেখুন লেখা আছে উপদেশ জমিরু ধান শতকড়া জন সে চাষী কেতে চাষ করুছে মানে আপনার যাটা চাষ কমাউছন তা আপনার কেতে % রয়েছে আজ্ঞা আপনার কমাবে তো সেটি % এনে দেবে তারপরে সিরিফ যেটাকি কেতে 10% হোক 50% হোক 20% যেতকি আপনার চাষ করুছন তো সেই হিসাবে আপনার কেতে % চাষ করুছন আপনার সেটা আপনার ফিল্অপ করবে তারপরে যে এপ্লিকেন্ট আছে তাঁর নাটাকু সরকারি ধান সংগ্রহ সংস্থাকু চলিত খরিফ রবি ঋতু বিক্রি করা মোর সমিতি প্রদান করুছি এই সমিতি কেবল ধান বিক্রি উদ্দিষ্ট অটে এবং কৌশি অন্য কৌশি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইপার না লেখা আছে তো আপনার নাটা ইনে ভরদেবে যেতে % চাষ করছেন সেটি % রহবা তারপরে যে জমি মালিকর না দস্খতটা ইনে করবে আপনার বিস্তৃত সরকার যেন দিচ্ছে ই উপরে আপনার মানে দস্খত করবে তারপরে জমি যার নাঁরে অছে জমির মালিকর নাটা লিখবে উত্তরাধিকারীর না ইনে খাতা মালিক যে অছে খাতা মালিক না লিখবে উত্তরাধিকারীর নাম ইনে লিখবে মানে যে জমি কমাউছে পহলা জমি মালিকর না তারপরে যে জমি কমাউছে তাঁর নাটা ইনে রহবে তারপরে এই আড্রেসটা কেবল জমি মালিকর আড্রেসটা ইনে গোটে গোটে ফিল্অপ হওয়া তারপরে যেন ই আধার নম্বর দিচ্ছে টিকে ধ্যান দিও আরামসে জানবে ই যেন আধার নম্বর কেবল জমি মালিকর আধার নম্বরটা রহবা আউ জমি মালিকর মোবাইল নম্বরটা ইনে রহবা আজ্ঞা এতকি ভর দি সারা পরে দেখুন আপন কাই করবে ই ফর্মটা আপন সিধা আপনার আউ গোটে ফর্ম ভরা পড়বা ই গোটে ফর্ম ভরি সারা পরে আর গোটে ফর্ম কাଣା ভরবা মু কহি দউছি আপনাকে ফর্মটা ভরলে তারপরে 2 নম্বর ফর্ম দেখুন আপনার 2 নম্বর ফর্ম বি ফিল্অপ করা পড়বা আমার পহলা ইনে গোটে যেন এ নম্বর দিচ্ছে ইনে আপনার জেলার না তারপরে আপনার তহসিল ব্লক সহরাঞ্চল তারপরে গ্রাম পঞ্চায়েত আপনার গ্রাম লিখবে তারপরে আজ্ঞা দেখুন আপনার পিনকোড তারপরে আপনার রয়েছে কেনটা আপনার নিজের না যে আবেদন করছে তাঁর না সম্পর্ক পিতা মাতা যাহা বি আপনার রয়েছে আপনার বাপার যাহা না থাকবে বাপার না দেবে কিংবা আপনার পরিবার কেতে জন আছেন পরিবার সংখ্যা লিখবে
तापर संपर्कीय नाम आपन बापार ना इने एंट्री करि पारे पहला बापा समय जहाँ देथिबे सेटा लिखबे तापर मोबाइल नंबर जदि अलगा नंबर अच्छे बोले अलगा नंबर भी इने एंट्री करि पारबे एतकी सरला पर देखन आपन काय करबे जाति गोटे आज्ञा जदि आपण माने अनुसूचित जाति तबे इने टिक चिन्ह मारबे अनुसूचित जनजाति अछन इने टिक चिन्ह मारबे तापरे इने लिखाइ छे अन्यान्य इने अन्यान्य माने अदर कास्ट जेन मोर होचन जेनटा कि आमर ओबीसी रहउचन किंबा जेनेराल रहउचन से भलिया कास्ट माने केवल अन्यान्य जगह टिक चिन्ह मारबे तापरे देखन आपण जेतेबेले मंडी के धान आनुचन आपण केन मास रे आपण धान बिकबे आपण जमी केन मास भितर धान ही पारसी और आपण केन मास भितर आपण धान बिकले सुविधा बा विशेष करी देखमु हमर नवेम्बर डिसेम्बर मास रे प्राय तो धान मन लोक मन भेसी जेसी आज्ञा तो आपण जेन मास रे होचे से मास रे आपण नाटा ही न लिखबे तापरे प्रथम पक्ष तापरे अछि आपण द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष का कमा 1 तारिख रु 15 तारिख पते कहा जेसी 15 पक्ष प्रथम पक्ष आ 15 तारिख रु 30 तारिख पते हला हम द्वितीय पक्ष ई प्रथम पक्ष रे आपण बिकबे ना 1 रु 15 तारिख भीतर बिकबे ना 15 रु 30 तारिख भीतर तो से हिसाब से जदि आपण 1 रु 15 तारिख भीतर जदि धान बिकुचन बोले प्रथम पक्ष रे टिक चिन्ह मारबे आ 15 तारिख रु जदि 30 तारिख पते बिकुचन बोले आपण द्वितीय पक्ष रे मारि पारबे तो आपण दुईटा भीतर जे कोनसे गुटे आपण चॉइस करबे तापर आगे देखन इने काय करबे आपण तहसील जेन गाँव रे जमी अच्छे से तहसील लिखबे तापर रेवेन्यू माने आरए ऑफिस केन गाँव रे अच्छे से गाँव ना लिखबे तापर ग्राम माने जमी खाताटा केने अच्छे खाता नंबर लिखबे तापर प्लॉट नंबर जमी मालिक खातार नाम जार ना रे जमी अच्छे तांकर नाटा इने लिखबे आज्ञा जमी मालिक संपर्क काना रहउचे आपनकर जदि आपण किछि नै ना संपर्क भाग चाषी हितिले इने भाग चाषी लिखबे जदि तो आमे भाग चाषी रो फिलअप करछु तो तेणु कर आमे इने भाग चाषी इने लिखबे आज्ञा एतकी लिखि सारा पर भाग चाषी होइतिले सहमति फॉर्म आनिछंती कि इने आपण माने आनिछंती कि नाही आपण हां आनिछि लिखबे आज्ञा आनिछि लिखबे नाले हां अछि लिखबे बस तबे जमी मालिककर नामटा इने फिलअप करबे जमी मालिककर आधार नंबर तापरे देखन इने जमी मालिककर मोबाइल नंबर इने एंट्री करबे जमी रो परिमाण एकर रे आपण पटा अनुଯାयी आपण केते परिमाण जमी अच्छे चाष केते एकर आपण माने केते डिसमिल केते काना करिचन सेडा भरबे तापर आपण बाहाल जमी की बेरना जमी जेनटा आपण कमौचन तो से जमीटा आपण लिखबे जदि बाहाल हेले बाहाल लिखबे बेरना थिले बेरना लिखबे तापर देखन जलर उष्ण आपण जेन चाषटा करुचन जदि आपण माने केनाल करुचन केनाल लिखबे लिफ्ट इरिगेशन होचे लिफ्ट लिखबे किबा बोरवेल रे करुचन बोले बोरवेल लिखबे एतकी सब कहि सारला पर देखन तो आपण बोरवेल रे करुचन बोले आपण इलेक्ट्रिक बिल लागबा तो ई हिसाबे आपण माने सब फिलअप कर सारला पर इने चाषी को टिप चिन्ह आज्ञा जी आवेदन करुचे तांकर दस्खत टाइटा पड़वा जी एप्लिकेंट जी धान मन रजिस्ट्रेशन करुचन तांकोटा एतकी पड़वा ई फॉर्मटा हम टेलीग्राम चैनल रे दी दीचे आपण मान जिगो हम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हिदियन और ई फॉर्मटा नै करी आपण मान आराम से करबे जदि आपण मान आराम से सीख गले ई फॉर्मटा फ्री ऑफ कॉस्ट केने पाइबे ना आपण जेन जगह रे धान मंडी रे धान पंजीकरण करुचन तो से जगह रे आपण फ्री ऑफ कॉस्ट भी फॉर्मटा आराम से आपण पे पारबे आज्ञा आशा करुचे आपण मन के निहाती भाव भल लगी किंतु मन रखन जिते बेले आपण मन धान मंडी लगी भाग चाषी लगी फॉर्म टे नहीं कर जाऊन जमी मालिक रो नेट कॉपी काढ़बे जेन एरिया आपण चाष कर नेट कॉपी तापर जमी मालिक रो आधार कार्ड गोटे सिग्नेचर कर दी आम जेन फॉर्मटा जेन हिसाब बताली से हिसाब सब धरिकी तापर निजर आधार कार्ड तापर आपंकर रेवेन्यू जेन रोचे आमर मालगुजारी बोली कहूँ आम जेना कि जमी खजना बा ई पाउती से आप धरिक जी आ निजर एतकी धरिक गला बेले आराम से आपंकर हो पार आज्ञा किंतु आधार कार्ड टे आपंकर अपडेट थी कथा कहीं देखो आप आई स्कैन होचे तो आपन के निहाती जेनता आम राशन कार्ड आई स्कैन कर आनसुँ ठीक से बोले स्कैन चली तो एंता हिसाब से आपण सब कर दियन आराम से बहुत सहज अच्छे किसी असुविधा नहीं हुए बिंदास करन जदि बुझी नहीं पारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पचराहन।